একটু দূর রাখবেন। গোমাতা যেরকম কি আপনার জন্য গোমাতা খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি যদি আগে চলে আসেন ও ভয়ভীত হয়ে যাবে। ভয়ভীত হলে তারা দুঃখী হবে, কারণ প্রশ্ন আপনি করতে পারলেন না। গোমাতার প্রশ্নের জন্য আমরা আসছি এখানে, কিন্তু যদি গোমাতা আমার জন্য কষ্ট পায় তাহলে কি লাভ হলো? তোমার অত ভাব প্রেম দেখি যদি গোমাতা ভয়ভীত হয়ে যায় নাকি, তাহলে ওরা গোমাতা সেবা হলো না, গোমাতাকে কষ্ট দিলেন আপনি নাকি। हम गोमाता की सेवा के प्रति कष्ट देना नहीं चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम आवायाभ्यां देवीं गां त्वां त्रैलोक्यमातरं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापै प्रणाशनं। त्वां देवीं त्वां जगन्माता त्वामेव शिवसुन्दरा, गायत्रीं त्वां च सावित्री गंगा त्वां च सरस्वती। आगच्छ देवी कल्याणी शुभं पूजा गृहाणि च, त्वत्सेन सहितं माता देवी मावहयाम्यहम्। ओम चिंतामणि प्रकरसद्मनुकल्पवृक्ष लक्षाभृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओम सुरभ्ये नमः, ओम कामधेनवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। नारायणं नमस्कृत्य देवीं त्रिभुवनेश्वरीं गोसावित्रीं प्रवक्ष्यामि व्यासेनोक्तां सनातनी। यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते, गवां निश्वसितं वेदा सषडङ्ग पदक्रमा।